जय जगन्नाथ। आमे आगु पढ़ीला जे सुब्रत बाबू जाइथिले कॉलेज मार्केट मार्केट रु फेरला बेलको तांको पाखरे पैसा नथिबारु से भोक उपास रे घर को फेरी एवं प्रीति तांकर धर्म पत्नी कहते तमे बाजार रु कोन पई किछि खाई के आसिलो नाही ना। से समय सुब्रत बाबू प्रत्युत्तर देइथिले सते जेमिति तमे नुआ नुआ आसीचो ए घर को गला बेले पकेट रे तमे केते टंका देइथिले जे मु सेटू बाजार रु खाई के आसीबी से भलिया चिंताधारा थिला तांकर एवं से भलिया प्रत्युत्तर देइथिले प्रीति को। प्रीति मध्य कहिथिले पैसा आउ मु कोठू पाइबी बा कोठू आनिबी तमे मते जहा देइथिलो सबु तो नहीं गलणी। सेते बेले सुब्रत कहिसंती छाड़ कौन आनिच आण कौन रखिच से जलखिया पाई टिफिन पाई ताहले ने आण। प्रीति प्रीति कहउछंती तमे बा कॉलेज को गला बेले मु तुमको कहिथिली अटा सरी जाइछि अटा नाही। सुब्रत से समय रे हसी हसी कहउछंती ठीक अछि सैला घर सेल्फ उपरे बुझेला सैला घर सेल्फ उपरे ठाकरे बड़ बहिटिया अछि आण। प्रीति चली जाउथिले सुब्रत आगे आगे जाई तांको आगरे छिड़ा होई बाट गालिले। स्वामी स्त्री तांको भितरे अछि अगाढ़ भल पाइबा प्रेम एवं विश्वास जहा फल से प्रीति बहिटा आनिबा पई आगो को माड़ी आसुतबा बेले सुब्रत बाबू आगे जाई तांको बाट ओगाली छंती बा बाट को रद्द करी छंती छेकी छंती आउ कहउचंती ना तुम्हें जाना माने ना तुम्हें जाओ ना। हम प्रीति आ कौन जे तुम्हें करूच कौन जे तुम्हें हेउच एभली बाबदे स्वामी स्त्री मध्य रे कथावार्ता चली। सेते बेले सुब्रत कहउचंती तमे 8 वर्षर विवाहित जीवन परे दुईटी पिलार माँ होई तुम्हें जानी पारिल नाही मु कौन। ए प्रीति सत कहिल मु कौन। प्रीति कृत्रिम धीरे धीरे क्रोध प्रकाश करी सामान्य टिके क्रोध प्रकाश कले बा रागिले चिन्नू खाइब कौन माँ ना सीए जेते जाहले भी माँ सबु बेले संतानर चिंता रे थाए तो जदि घरे खाइबा पाई किछि नाही ताहले माँ जनक चिंतित होई पड़िबो एवं एठारे चिंतित होई पड़िछंती जे चिन्नू खाइब कौन सकाळु गौड़ मध्य दूध देई नाही तमे जानिच तो कहउचंती प्रीति सुब्रत बाबूंकु। सुब्रत बाली करी आजी चले दियो सेते बेले सुब्रत कहउचंती दुख मनरे आज बाली करी टिके चले दियो। सुब्रत अवसादरे गोटे चौकी रे जाई बसी पड़िले दुख मनरे गोटे चौकी रे जाई बसी पड़िले। प्रीति डाहाण पाख दरजा दे घर खंज भितर को पसी गले बा पाख झरका आर पाखरु पुणी भासी आसिला बंशीर पुरबीर मूर्छना पुणी से बाप जेते बेले से डाहाण पाख दे चली जाइछंती से समय रे बा पाखर झरका पाख दे बंशीर स्वर पुणी भासी आसीछि जे बंशी आम सुब्रत बाबू को अत्यंत आनंदित करने सहित खुशी दौछि मनरे शांति दौछि एवं सुब्रत उठी जाए शीघ्र उठी जाए से बंशीर स्वर रे शीघ्र उठी जाए झरका पाखे पुणी छिड़ा हेले किछि समय परे बही धरी पशि आसिले
प्रीति किछि समय परे बही नहीं पशि आसीचंती प्रीति एवं प्रीति कहउछंती अरे सेठी सेमिति छिड़ा होइछ कण जेतेबेले बही नहीं आसीचंती प्रीति सेतेबेले प्रीति सुब्रत बाबू को कहउछंती तमे से झरका साबनारे कौन पाई छिड़ा होइछ सुब्रत कहउछंती तमे शुणी पारुछ तमे शुणी पारुछ प्रीति कौन शुणी पारुछि मु तापरे सुब्रत कहउछंती किए बजाउछि एही बंशी स्वर किए वादन करुछि एही बंशीर रदन प्रीति पाई झरका बंद करदेवा उद्यम करुथिले सेतेबेले सुब्रत ए ना ना झरका बंद न करी पछेई गले जेतेबेले मना कले सुब्रत बाबू प्रीति को जे झरका बंद कर नाही सेतेबेले प्रीति झरका बंद न करी पछेई जाइछंती चमत्कार बजाउछि बोली कहउछंती आ ए चमत्कार किए जे बजाउछि प्रीति कहउछंती घनश्याम बाबूंकर सेई मझिया पुओ बजाउछि कण से बंशीर स्वर बजाउछि बंशी बजाउछि किए घनश्याम बाबूंकर मझिया पुओ मनुआ केतेबेले मन हेले केतेबेले से जदि मन हुए ताहले एमिति बजे बोली प्रति उत्तर देउछंती प्रीति तांकर स्वामी सुब्रत को एमिति तन्मय हे सुनु सेतेबेले प्रीति कहउछंती एमिति तन्मय हे सुनुछ कण बोली प्रश्न करुछंती सुब्रत कहउछंती ए के बलिया सुंदर भावरे नाटकटी लेखिचंती प्रीति बहिनिय प्रीति कहउछंती बहिनिय सुब्रत ना थाउ बेस बजाउछि आजी पढ़ा पढ़ी सबू बंद थाउ आसना बसी बसी सुनिबा आज पढ़ा पढ़ी सबू बंद थाउ आस तार से बंशी स्वर आमे टिके एठारे दी जण बसिबा आउ मन भरी उपलब्ध करिबा देखिल सूर्य केमिति अधे तल को पशि गलानी सूर्य अस्त अधे हे गलानी देखिल गधुली केमिति आस्ते आस्ते निष्प्रभ हो जाइछि आसना एठी टिके बसी पड़िबा एवं तार मधुर बंशीर स्वर दी जण राधाकृष्ण होई सुनिबा प्रीति कौन जे तुमर होइछि जेतेबेले प्रश्न करुछंती प्रीति कौन जे तुमर होइछि बंशी पुणी बंद हे गला सुब्रत हठात जे बंद करदेला सेतेबेले कहउछंती हठात जे बंद करदेला पिलाटा भलो करिछि प्रीति को अनैले प्रीति निर्बोध परी चाहि रही थांता रही थांता कानी रे कौन पुरेछि जेतेबेले सुब्रत कौन से बंशीर स्वनटी हठात बंद हो जाइछि सेतेबेले से कहूछि भलो करिछि प्रीति को अनैले प्रीति निर्बोध परी चाहि रही थांती कानरे कौन पुरेछि प्रीति कहिल सुब्रत कहिला बाली जेतेबेले बंद करदेले सेतेबेले प्रीति को अनैछंती सुब्रत बाबू प्रीति निर्बोध परी चाहि रही थांती कानी रे कौन पुरेछ प्रीति जेतेबेले सुब्रत पचाइछंती कानी रे तमे कौन पुरेछ सेतेबेले प्रीति कहउछंती कहिल मु कानी रे कौन पुरेछि सेतेबेले सुब्रत कहउछंती बाली प्रीति बाली हसी हसी बाली बाली नुहे जलखिया प्रीति हसी हसी कहउछंती बाली नुह जलखिया सुब्रत जलखिया पुराई मो संगे फाजलामी करुथिल ना एक केमती प्रश्न कर तमे जलखिया पुराई मो संगे फाजलामी करुथिल ना काढ़ ना
କ'ଣ କାନିରେ ହାତ ମାରି ମୁଢ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ଯେତେବେଳେ କାନିରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତକୁ ଲାଗିଛି ମୁଢ଼ି ଏବଂ କାଢ଼ନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରୀତି ମୁଢ଼ି ନୁହେଁ ଚାଉଳ ଦିଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ପ୍ରୀତି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମୁଢ଼ି ନୁହେଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦିଟା ଭାଜି ଦେଇଛି। ସୁବ୍ରତ ସେଇ ଭଲ ହେବ ପ୍ରୀତିଙ୍କ କାନିରୁ ମୁଠାଏ କାଢ଼ି ବାଃ ତମେ ବି କମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୁହଁ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରୀତିଙ୍କ କାନିରୁ ଚାଉଳ ମୁଠାଏ କାଢ଼ି କହୁଛନ୍ତି ବାଃ ତମେ ବି କମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ନୁହଁ। ମନ ଜାଣି ତେଲ ପିଆଜ ମିଶାଇ ଆଣିଛ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ମୁଠାଏ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ତେଲ ପିଆଜ ଦେଇ ଲଗେଇ ଚାଉଳ ଭାଜିଥିବା ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲୁଣ ଦେଇନ। ପ୍ରୀତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବସିଥାଅ କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣ ଗଳେଇ ନେଇକି ଆସୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣକୁ ସେଇ ମୁଢ଼ି ଭଜାରେ ଲୁଣ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଡାହାଣ ପାଖ ଦରଜା ଦେଇ ବାହାରି ଯାଉଥିଲେ। ଦାଣ୍ଡରେ ମଟର ବ୍ରେକ୍ କରିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ବୁଝିହେଲା ଦାଣ୍ଡରେ ମଟର ଗାଡ଼ିଟିଏ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ରେକ୍ ମାରିଛି ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଘରର ସାମ୍ନାରେ। ସେତେବେଳେ ଫାଟକ ଆଗରେ କାର୍ଟା ଅଟକିଲା କି କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ସେଇ ଫାଟକ ଆଗରେ କାର୍ଟା ଆସି ଅଟକି ଯାଇଛି। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖକୁ ଯାଇ ହଁ ତ। ସେତେବେଳେ ସୁବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା ଅଟକି ଯାଇଛି ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ପାଖରେ କ'ଣ ଫାଟକଟା ବା ଗାଡ଼ିଟା ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ପ୍ରୀତି କାର୍ରୁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କିଏ? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କାର୍ରୁ ଇଆଡ଼କୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ସୁବ୍ରତ କେବେ ତ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ପୁଣି ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି କେବେ ତ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରି ମନେ ହେଉନାହିଁ। କିଏ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ନା ଚିହ୍ନି ନାହିଁ। ପ୍ରୀତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଠିକ୍ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ଡାକନ୍ତି ଠିକ୍ ଆମର ନାଟ୍ୟକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେ ଚାଉଳ ଭଜା ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ। ପ୍ରୀତି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଦାଣ୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର। ବୁଝିଲା ସେ ପ୍ରୀତି ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଦାଣ୍ଡର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସମବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଚେହେରା, ଖୁବ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ। ମହାପାତ୍ର ଏଇଟା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘର ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘର। ମହାପାତ୍ର ପାଟି କରି ଆରେ ବେବି ଏଇ ଘରଟା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପିଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ସେ ପାଟି କରି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବେବିକୁ ବେବି ଏଇ ଘରଟା ସେଇ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘର ବୋଲି ପାଟି କରିଛି ଏବଂ ପିଉସୀଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଧରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ ବୋଲି କହୁଛି। ମହାପାତ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ପିଇସିକୁ ଆସ୍ତେ କରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେ। ପଛ ସିଟ୍ରୁ ପୁଣି ମୋ ହାତ ବ୍ୟାଗଟା ଆଉ ଟାୱେଲଟା ଆଣିଆ। ବୁଝିଲା ପୁଣି ପଛ ସେଟ୍ରୁ ମୋର ଟାୱେଲଟା କିମ୍ବା ମୋର ହାତ ବ୍ୟାଗଟା ନେଇକି ଆସେ ବେବି। ଓହ ଆପଣ ତାହେଲେ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ସେଇ ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କହୁଛନ୍ତି ଓହୋ ଆପଣ ତାହେଲେ ସେଇ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି
मु सुब्रत आउ आपण आपण जेतेबेले सुब्रत कहउचंती जे मु सुब्रत किंतु आपण जे किए महापात्र घर भीतर को निर्विकार भाव पशि आसिले एवं दूर दूरांत अपरिचित अति निकटर अथच अति दूरर बुझीगला से घर भीतर को निर्विकार भाव में पशि आछि कहा ना बोला ना घर भीतर को पशि गले एवं से दूर दूरांतर पुणी कहउछन तांकर परिचय दउछंती दूर दूरांतर अपरिचित अति निकटर अथच अति दूरर प्रीति पुणी से घर भीतर को फेरी आसुथांती ए माने प्रीति मध्य से घर भीतर पुणी बाहर को बाहरी आसुचंती एवं कहउचंती ए माने सुब्रत कहउचंती प्रीति मोर से जानी नाहंती तेणु कणे कि से कहले प्रीति मोर तापरे महापात्र ओ हसी हसी नमस्कार नुहा बाबू एबे भाउज मान को बहु कहती ना ठीक सेमिति हसी हसी नमस्कार नुआ बहु अरे मु भी उद्भट हो गलिणी कहतु तो केउठु परिचयटा आरंभ करी प्रीति को कहते महाप्रीति एवं सुब्रत पट्टनायक को कहते कहतु तो मु मोर परिचयटा कौठु आरंभ करी मु एपर्यंत परिचय देना मु मध्य उद्भट हो सारे बेस जेठू परिचय आरंभ सेठू आरंभ करे संक्षेपरे मु पुरवींकर स्वामी से संक्षेपरे उत्तर देले जे मु हेउछि पुरवींकर स्वामी सुब्रत सेते बेले ठीक जानी पारिले एवं कहले आपण कोन कैप्टेन महापात्र महापात्र केउ जुगर कैप्टेन थिली एबे कंट्राक्टर महापात्र उत्तर देले मु जेतेबेले से कहउचंती तमे कैप्टेन महापात्र सेतेबेले महापात्र बाबू कहउचंती जे मु केउ जुगर कैप्टेन थिली किंतु एबे कंट्राक्टर दांड दरजा पाख को उठी जाई बेबी टावेलटा आनिबारे एते डेरी लागुछि कोन पाई जेतेबेले महापात्र परिचय दे देइछंती एवं दांड दरजा को उठी जाइछंती एवं बेबी तांकर झियो को डाक देउछंती कहउछंती टावलटा आनिबा पई एते समय लागुछि कोन पाई सुब्रत कहउछंती झरकाटा बंद करि दियो प्रीति बहुत धूली से पाखरु आसुछि प्रीति झरका बंद कर देइछंती एवं महापात्र आमको एमिति देखि खूब विचलित होई पड़िचंती आपण दुहे महापात्र से दी जन को सुब्रत एवं प्रीति को देखि जानी पारिछंती तांको मनरे जो विचलता भाव देखा देइछि दारिद्रता भितरे से अनशन अछंती एवं दारिद्रता भितरे तांको पाखरे किछि खाइबा को नथिबा समय रे हठात घर भीतर को पशि आसीचंती अतिथि से कौन करिवे तांको मन भितरे अत्यधिक चिंता बढ़ी जाइछि से माने विचलित होई पड़िछंती एहा अनुभव करि पारिछंती कैप्टेन महापात्र एवं तांको पचारिछंती पुरवींकर सहित विवाहर 12 वर्ष हैला पुरवींक सहित मोर बाहाघर 12 वर्ष हैला मु भाबिछि केमिति थरे आपणक संगे देखा होई जीवो बोली पुरवींक सहित मु 12 वर्ष हैला बाहाघर होईछि हेले मध्य मु सब बेले भाबे केमिति मु आपणक सहित केमिति देखा हबो किए जानिथिला एमिति आकस्मिक साक्षात रे जोग पड़िबो पुणी कहउचंती किए जे जानिथिला एमिति आकस्मिक साक्षात रे जोग पड़िबो पशि आसिले बेबी 9-10 वर्षर स्वास्थ्यवान शिशु तांको 9 कि 10 वर्षर हेइथिला से स्वास्थ्यवान शिशु पशि आसिचंती बेबी बापा पीयूसी गाड़ी रू मोटे उठू नाही पुणी कहउचंती बापा पीयूसी गाड़ी रू मोटे उठू नाही बोली प्रश्न करिछंती एवं महापात्र अपा को थरे नमस्कार कर सुब्रत मामू माई बेबी नमस्कार कला अपा को थरे नमस्कार कर एवं सुब्रत होउछंती सुब्रत एवं प्रीति दी जण से बेबी रो मामू माई हेबे नमस्कार कर बोली कहउछंती एवं बेबी सुब्रत प्रीति को
ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ହେଇଥା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିକୁ। ଏବଂ ମହାପାତ୍ର ଏ ଅପା ଆଇଲା ନାହିଁ। ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅପା ଆଇଲା ନାହିଁ, ଅପାକୁ ରୋଡ ସିକନେସ୍ ଧରିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପାତ୍ର ଅପାକୁ ରୋଡ ସିକନେସ୍ ଧରିଛି। ସୁବ୍ରତ ଦେଖିଲ ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ସେ ବାହାରି ଯାଉଥିବେ। ପ୍ରୀତି କହିଲେ ହଉ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଉଛି ନେଇ ଆସିବି, ସେ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ। ମହାପାତ୍ର ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅପା ଭାରି ଏକଜିଦିଆ, ଖାଲି ଯାଇ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହିଁ ସାର ହେବ। ଖାଲି ଯାଇକି ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ହିଁ ସାର ହେବ, ନହେଲେ କିଛି ଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ବି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ବହୁତ ଏକଜିଦିଆ। ନୂଆ ବୋହୂ ବରଂ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମଗ କଫି କରି ସେଠିକି ପଠେଇ ଦିଅ। ଆରେ ବେବି ହାଁ କରି ରହିଛୁ କ'ଣ, ଯା ବାଥରୁମରୁ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୋଇ କରି ଆ। ସେ ବେବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯା ବାଥରୁମ ଟିକେ ମୁଁ ଧୁଆଧୋଇ କରିକି ଆସିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ବସିଥାଏ। ଏ ଆରାମ ଚେୟାରଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖୋଲି ବସିଥାଏ। 8 ଘଣ୍ଟା କାରଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ନାଠି ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି 8 ଘଣ୍ଟା କାରଟା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି କରି କ'ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋର ନାଠି ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବି, ଟିକେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବି ବୋଲି ମହାପାତ୍ର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ପ୍ରୀତି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଟିକେ। ସୁବ୍ରତ ବାବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରୀତି ଯାଅ ମହାପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଟିକେ କର। ସେତେବେଳେ ମହାପାତ୍ର ଖାଲି ଚା ନୁହେଁ ନୂଆ ବୋହୂ, 8 ଘଣ୍ଟା ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଚଳେଇ ପେଟ ଜଳୁଛି। ହଠାତ୍ ଆରେ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଛି କହୁନି, ଖାଲି ବରାଦ ପରେ ବରାଦ ଦେଉଛି ବୋଲି ମହାପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ କହୁଛନ୍ତି ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଲେ। ସୁବ୍ରତ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କ'ଣ ମାଡ୍ରାସରୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ମହାପାତ୍ର ହଁ ମହାପାତ୍ର ମାଡ୍ରାସ ତ ଘର କରିଲିଣି, ସେଇଠୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଆସୁଛି। ରାଉରକେଲାରେ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପାଇଛି, ଗଲେ ମୁଁ ତ ପ୍ଲେନରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବେବି କହିଲା ବାପା କାରେ ଚାଲ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। ଭାବିଲେ ମନ୍ଦ ହେବନି, ଯେହେତୁ ଛୁଆଟା କହୁଛି ସେ ବି ଯିବ, କାରେ ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛ, ତାହେଲେ କିଛି ମନ୍ଦ ହେବନି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଟେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ରହିଛି। ବେବି କହିଲା, ବେବି ଯେତେବେଳେ କହିଲା କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରର କଥା ରହିଛି ଗାଡ଼ିଟା, ଯେତେବେଳେ ବେବି କହିଦେଇଛି ସେତେବେଳେ ବେବି କହୁଛି ବାପା ଏଇଟା କଟକ ନା। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ବେବି କହିଦେଇଛି ଏଇଟା କଟକ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ସୁବ୍ରତ ବାବୁଙ୍କର କଥା। ହଠାତ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ତୁମର କଥା। ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ସୁବ୍ରତକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଚୌଦ୍ୱାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଚୌଦ୍ୱାରର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତଥାପି ମହାନଦୀ ଫେରିରେ ପାରି ହଉ ହଉ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ତ କମ୍ ଡେରି ହେବନି। ଭାବିଲି ଆଉ କିଛି ନହେଲେ ତ ଟିକେ ପଛାପଛି କରିନେବି। ସୁବ୍ରତ ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛି। ଆରେ ପ୍ରୀତି ଯାଅ, ତମେ ଟିକେ ଯାଅ ଚୁଲିଟା ଲଗାଅ, ଚା ଟିକେ କର। ସେତେବେଳେ ମହାପାତ୍ର ଅବେଳରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ନୂଆ ବୋହୂ ଅବେଳରେ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି କି ନୂଆ ବୋହୂ? ବେଶୀ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକାଅ ନାହିଁ, ବେବି ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ସେ ଫଳ ଆଉ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। ବେବି ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସେ ଫଳ ଦୁଧ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବା ତୁମର ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ? ସେଥିରେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
गोटे प्लेट फल हो गले तार चलीज गोटे प्लेट फल जदि हो गला बेबीर चलीज खाली मो पाई जहाँ टिके परिश्रम पड़ो बुझेला खाली मो पाई जहाँ टिके परिश्रम पड़ो देहटा जेमिति कौन लंबा चौड़ा खाइबाटे भी सेमिति न हुए से हो हसी पड़िले महापात्र एवं प्रीति कौन राक्षस तो आपण नुहंती सेतेबेले प्रीति कहते जेतेबेले महापात्र बाबू कहते एवं हसुचंती सेतेबेले प्रीति कहते आपण तो राक्षस नुहंती महापात्र कहले जानिल नुहा बो राक्षस नहेले भी 8टी अंडार आमलेट मु खाए बुझेला मुझे राक्षस नहेले मध्य मु 8टी अंडार आमलेट खाए सुब्रत हसी हसी मठे 8टा तो प्रीति बड़ बड़ अंडा बाछी डजने अंडार आमलेट करी आण तो मिलिटारी लोक किना से रसिकता करी हसी उठिले मिलिटारी लोक से रसिकता करी हसी उठिले जेतेबेले कहले महापात्र डरिबार कारण नाही नुआ बहु मिलिटारी लोक हजम हे जीव बेस डजने अंडा ही करंतु बुझिला बेस डजने ही अंडा ही करंतु अरे मुझे बसी गपिबारे लागिली ए पाखे बारंडारे गले बाथरूमटा तो मुझे बसबारे गपिबारे लगिले ए पाखे बारंडारे जदि जीवी ताले बाथरूमटा अच्छी तो ना ए अबेलारे आउ धोई हेबी ना खाली पोछा पोछी हो बोली कही आउ बेबी को डाकी नहीं सुब्रत प्रीति प्रीति को कहते खाइबापी करने एवं महापात्र दरकार नहीं मु तो सीधा चलीजी से विस्मयकर भाव में कैप्टेन महापात्र टावेलटे धरी डाहाण पाख दरजा दे खंजा भितर को पशिले तांकर पछे पछे गला तांकर संतान से 9-10 वर्षर संतान बेबी सुब्रत असहाय भाव प्रीति को चाह रही असहाय पर्यंत पाखे खाइबा नहीं किछि नहीं कौन करेंगे चिंतार पड़ती प्रीति तुम्हें कौन पागल हो गलनी ना कौन सेतेबेले प्रीति कहते जे तुम्हें कौन पागल हो गलनी घरे किछि नहीं जानी भी तुम्हें खाली चा तो नुहे अध मगे कॉफी फलर प्लेट दूध 12टा अंडा कौठू आनी बसे आश्चर्य हो पड़ी चिंतित हो पड़ी प्रीति एवं सुब्रत कहते कौन करा जीव प्रीति प्रीति को पुरबींकर ए को पुरबी केबे तो ना गंध मु शुणिनी प्रीति पुणी कहते को पुरबींकर ए को पुरबी मु केबे तो ना गंध भी शुणी नाही सुब्रत परे शुणिब प्रीति आग तांको पाई खाइबा व्यवस्था नहले कौन हम नहले तांकर मान हानि हेबो तांकर मान तले पड़ जीव दिने नाही काले नाही कौनसी मते तुम्हें रक्षा कर बोली प्रीति को कहते प्रीति घरे दूध गुंड अच्छी प्रीति से कहते घरे दूध गुंड अच्छी चा 3 कप करी पठे दौची सबू किणी आनी दियो जहा करिबार करदेवी घर भीतर को पशिगले प्रीति अल्प समय पर अदा मुंडरे पशि आसिले बेबी अल्प समय पर अदा मुंडरे बेबी पशि आसछंती तापरे बेबी बापा कहले मुंडटा मोर भल करी कुंडे दियो खूब धूली हेछि बेबी कहछन ताले सुब्रत आ आ तो मुंडटा कुंडे देवी बेबीर मुंड कुंड कुंड आरे एते छोट छोट बाल रखीचु बापा मिलिटारी लोक कि ना अरे बेबी तमें समस्ते तो आसिल आ कैप्टेन महापात्र मुह हाथ धोई फेरी आसी ले सेतेबेले महापात्र आह सारा दिन क्लांति पर टिके मुह हाथ धोई दे कि आराम सुब्रत बाबूंकर तापरे दिनर गोटे बड़ काम सरीगला बोली महापात्र बाबू कहते हाँ बेबी गाड़ी की चाल तापरे महापात्र बाबू गाड़ी की चाल बोली कहते एवं सुब्रत सेतेबेले प्रश्न कहते गाड़ी की बेबी खाइबानी के बाबा बेबी प्रश्न कहते खाइबानी के बाबा भोक कलानी बोली महापात्र बाबू बेबी की पचारुचंती बाबा एते बेला हेलानी कौन तमें कहूच भोक कलानी एतिकिरे ए वीडियोटी लॉन्ग हो तेणुक आम एतिकिरे ए विषयटा आज रही ए विषयटा पढ़ा नेक्स्ट भागरे आउ गोटे भागरे आम ए विषयटू को शेष करने चेष्टा करिबा वीडियोटी मोर आशा समस्त को भल लगी
ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଏକାଙ୍କିକାଟିଏ। ତେଣୁ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଆଶା। ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, କମେଣ୍ଟ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।